Hi everyone! Welcome again sa aming YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Yay! Indoor ano yan? Spread park or amusement park para sa mga bata. Ang ganda, pang kastil. Yeah. Yeah. Yan, pasok na kami dito sa loob. Ha? Smile, Francis. Yeah. Come on. Thank you, welcome. Come on. What your fish like? Francisca, are you happy? Hey, are you happy today? Oh. What is that? No. Dat is mooi gemaakt. Ik kan wel alleen zijn met deze. Mag ik hier ook straks alleen? Ja. Want ik kan hier wel. Ik ben al 8 jaar. Wij gaan eerst de trein even verkennen. Ik ga ook in de show. Ja, later. Mag ik daarna met de glijbaan alleen? Mag dat? Ik kan ook alleen in de glijbaan. Ik wil ook straks naar de visjes en de glijbaan en dan andere soort dingen. Ik wil ook in de achtbaan. Hé, dat is de beer. Wat, ik schrok. Oh, een kat en een beer. Oh, hier kan je ook wel alleen in. Dat is maar eventjes. Hè? Dat is maar eventjes. Kijk, gewoon zo. Nou, leuk. Kom maar. Ga naar ander kant. Wauw. Oh jee, dat is niet zo slim om mijn camera mee te nemen.
What you doing? Ja. Ah, van mijn op. Jij moet wel doorlopen, hé. Oh, jee, die kan. Ah, valt mee. Maar ik kan er ook steentjes in lopen. En dan maar. Oh, kom maar. Je ruikt of niet? I don't know. Hier. Oh nee. Nee, dat is glas. Nee. Nee, wordt niet leuk. Wat prachtig. Kom maar. Oh, dit zijn wachtspiegels. Ja, wel leuk. Look, Francisca. Nag-enjoy ang magnanay at tatay. What is that? Oh, okay. Go mo, Francisca. Mag-slide ka na. Wakain na roller coaster. Seven, sasakay na kami dito sa roller coaster. Oh, nay. Pag nakakatakot tong roller coaster na to. Nag-back out ako, ayoko. Pag natakot ako dito sa roller coaster nila. Napakataas, oh. Ayoko. Hindi ako masyado nasakay sa mga roller coaster. Maghintay na lang ako sa mag-ama dito sa labas. Ayoko. Takot ako. Pag nakakatakot ang roller coaster nila dito, oy. Natakot ang nanay. Maghintay ako dito. Tanungin ko muna sila kung hindi pa masyado nakakatakot. Kasi nakita ko yung mga dito, oh. Oh. Wala, ayan na sila, oh. Ayan na sila. Pero wala pa yung mag-ama dyan. Oh, di ba? Pag nakakatakot naman. Ayun na yung mag-ama. Hala! Nagsisigaw si Francisca. Si Francisca nagsisigaw. Yun na yung mag-ama. Tanungin natin. Kumusta yung roller coaster? Good. Mag-ama. Yeah? Okay. Now, ano nang gagawin mo? Saan ka sasakay ulit? Dan wil je nog een keer. Oh, yay. Nog een keer. Kain kami ng tinapay. May dala kaming baon. Tapos mamaya, pag pauwi na, kakain na lang kami dito. Kasi may restaurant din dito. Are you happy today? Happy? Sobrang happy siya. Nakalabas din kami.
Tagal kami hindi nakagala, no? Kain, tinapay with cheese and ham. Ramen. Ano ito? Strawberry. Eat your fruits. I want Tapos may it. kami, cherry tomato. This is big. Favorite niya ang cherry tomato. Di ba? Dami. Sarap ng strawberry. Papa, oh. Ja, maar is wel lekker. Papa. Ha? Ook een dark uit, wil je zien? Nee. Yan, dito naman kami mag-rides. Nou, samen met papa. Nee, samen met mama. Yan, dito kami mag-rides. Diba? Dwekken. Ah. Dwekken. Yeah. Happy? Yes. Yeah, yeah. Come on, Dar. Happy? Yes. You want to take a fruit one? Running man? Iba nag-inject na anak. Happy? Super happy? Very good. Very good. Yan, magsaka yung mag-ama. Bye-bye! Nawa! Guna! Sakay na yung mag-ama. Yan na yung mag-ama. Boom! Nakasakay na si Francisca. Puntahan natin doon sa kabila. Hello! Ayun na yung mag-ama. Hello! Kaya na yung mag-ama. Kay Francis! Oh, chef. Dapat hindi pa. Hello, Yaynat! Now, Clar! Basta si Papa niya! Yay! Geef jou even een knuffel. Ja. Tumukulay! Count! Zo, dan krijg je ook water. Ja. Dumay sa Highland, sa isang Pinat. Pila dito si Francisca, sasakay din siya dyan, oh. Parang makahilo ata yan, Francis. What is your sword? Kung
nakahilo man yan. Oh, nag-ikot-ikot. Papa, wat is dat zo slecht? What? Wat is dat zo slecht? Yay, Alain? Nee, way salmon diri. Gusto niyo mag-isa niyo? Sabi ko sama tayong dalawa. Doon ka. Papa, magkatabi yung mag-ama. Nabasa sila konti. Cold? It's cold? Eh? Voor mijn heet. Mainit daw. Oh my god. Nag-enjoy ang bata. Weer straks weer door die Magic House. Alweer? Ja, vind ik wel leuk. Okay. Oh, nakahilo. Sabi ko na Ik ben nakahilo. lekker dronken van hier. Is het echt thuisgebracht? Ja. Ik moet mijn ogen dicht. Oh, we zijn geboxt. Manunod kami ng theater. Ano? No? Baka nandun na naman yung mga mascot. Hindi namin alam kasi first time namin dito eh. No, Francis? Ang ganda ng kanilang Super. theater. Oh. Hoort iedereen mij een beetje? Ja? Dan mag iedereen zoveel. Achter de losdelen. Kijk, iedereen ook opgewarmd. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Dan gaat de show zo beginnen. Inderdaad. Ik heb werkelijk overal gezocht, maar de sleutel blijft spoorloos verdwenen. Maar heer Olly, dit is al de zoveelste keer dat u de sleutel kwijt bent. Weet u echt niet meer waar u hem voor het laatst gehad heeft? Wel nu, jonge vriend. Ik weet nog dat ik de sleutel met een touwtje om mijn nek had gehangen. Om hem niet te verliezen. Een bijzonder verstandig idee, al zeg ik het zelf. Achter mij. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Nahanap want na ik naman voel niya si slechts Tom mijn Post, eigen tapos yung orgaan. ano, susi. En die is tamelijk breed, als je begrijpt wat ik bedoel. Wow, wow, wow! Nou, beste kinderen, ik zie Tom Poes werkelijk niet. Waar is die nou toch gebleven? Tom Poes! Tom Poes! Heer Olly, stop! Ik zit vast! Na end. The end, Francisca. Over 5 minuten. Francis, dyan ka sasakay? Yan, dito kami sasakay, oo. Magpila muna ikaw, di ba? Francis! Ik ben je nog een keer in. Ja, oké. Voor je straks hier weer in. Hier kun je niet in. Oké. Ik zie papa. Where's Papa? Papa, bij de bal. De circus. Walang hindi din ng nanay. Oh, we gaan kijken. Nakikiliti ako. Nee, doe het. Next ride. Now, yay for Mama Actor. Now, dito tayo sa green. Oh. No. Papa, je mag wel. Hey, hey. Doe jij nou? We gaan beginnen. Nou, leuk. Met Bibi.
ice. Carousel. Come on, Francis. Hi. Come on. Yakult? No, Papa here. Tabi tayo, darling. Hi! Dito kami. Dito kami sa likod ni Francisca. Upo lang kami. Yeah? Yes, yeah. Papa help you later, okay? Oh ja, nee. Oh nee, die beweegt niet. Oh jee. Dan had je beter niet kunnen doen. Nou ja, Nou, later. oei. Uy. Ah, maakt niet Mag ni uit. ay, better rito. Yung kabayo daw niya hindi nagalaw. Mag ni ay later, okay? Tapos na kami dito. Aftillen. Yeah. Kumawa ka na in the fish. Punta kami sa fish. Gaan we straks op de vijf. Yee! Fishy, fishy, fishy! Fishy, fishy, fishy! Swimming in the water! Yee! Parang dinuduyan lang naman kami nung nung isda. Magkamao. Yay! Tulog yung pato. Kain na kami ng dinner, so hinintay na namin yung aming order. Kakainin namin ay french fries as usual, no? Kasi yun naman laging pagkain dito, french fries, no? French fries, tapos croquette, and cheese. Favorite to ni Francisca, parang cheese bread, no? Kaso play ang tawag nila dyan. Yummy, lekker. Si Papa kinuha pa niya yung kaming drinks. Pros. Nala man lang. Yan tinatawag nilang croquette. French fries.
Yummy? Makkelijk. Okay, but die is nog heter. Ja, eat first the French fries. May arcade din sila dito. Ha? Voorstaan, oké? Midden staan. Ja, nou gooien. Yay! Uy, missed. Next Hulk. Yay! Ja, weer mis. Bijna. Yay! Nee. Walang na-shoot. Yay! Nee. Nou, helemaal niks. Nou, één keer. Yeah! Good so now. Dat soort ding. Water. Ja, doe maar. Ja. Ah, water is open. Ja, mo nawakan. Je moet er geld in gooien. Ja. Kailangan mo ng ano, 1 euro. Nee, dat doen we niet. Ayaw daw niya. Pasok tayo dito sa ano sa tindahan. Come. Puro beer. Grabe mahal naman yan. 51.50. Mahal naman ano. Zie, dat vind ik een mooie mop. Wow. Oh ja. Mooi, hè? 8 euro. Oh, goedkoop. En is lekker en is duurder. Mooi. Mooi. Dami ka ng ano, puno po. Gusto niya to. Dami mo ng ano, stop toys. Nee, dit is een babykoets. Ha? Dit is een babykoets. Ah, baby. Ik heb ook babykoets. Yeah, no. Ik heb wel wat mee. May mug din sila. Ah, this one is Nee, nice. dit is nog. Papa wil die van me kopen. Ha? Papa wil die van me kopen. Ah, okay. This ook. Gaya ng tubig. 9 euro. Ik vind die mop heel mooi. Ja? In juli krijg je die. Ja, ja. Muy Francisca. En een mooi voorleesboek. Ja? May book din. Kussens. Ha? Yeah. Candy. Yeah. Ay, ano, Snoopy's na. Kuma. Di daw siya magbili. Ja, om weer een schip te gaan. Yeah? En ook stambiels. Waar? Oh, yeah. That is the beer and the puss. Tokus. Olivier Bommel en altijd Boel. Nou, zeg maar doei doei. Nou, kom maar nou. Zeg maar doei doei. Tot de volgende keer. Zeg maar doei doei. Tot de volgende keer. Doei. Nou, kom maar. Kussen mij. Uwi na kami. Tapos na kami maglaro dito sa Red Park. Okay, Francis? Wow, nice weather outside. May ano, may araw. What is this? Ha? Ah, walang tubig. May pera pero walang tubig. Voor de wensen. Ha? Yan ka mag-wish. Oh. Mag-wish yan. Yan, nag-uwian na lahat kasi sarado na ang amusement park. Tapos ang ganda ng weather paglabas namin, may araw. Francis! Francis! Hey! Happy today?
Super happy? Hmm? Sabi ni Francisca, yung pinaka-paborito na niyang rides ay yung roller coaster. Di ba? Tapos yung water, ang tawag dun, basta yung water, yung tubig, tapos mababasa sila. Ambot na lang. Nee, ik weet niet wat mijn favoriet was. Ay, hindi na niya alam daw kung ano pa yung favorite niya. Eh, ano yung favorite mo? Ha? Ano yung favorite mo? I don't know daw. I don't know. You don't know? Sabi niya, I don't know. Happy today? Yes. Ano yung mga paborito mong rides? Nag-iisip pa siya kung ano yung mga paborito niyang rides. Dami niya kasing na rides. Kaya hindi na niya alam kung ano yung paborito niya. Yung roller coaster, di ba? Isa yung roller coaster favorite mo. Tapos Ik weet yung het tower. wel. Ik weet het wel. Okay. Je moet heel goed achtbaan. Yeah, Ja, roller ja. coaster. En Magic. Magic. Yeah. Ik bedoel, moet even nog goed nadenken. The toren. The tower. Die toch omhoog en omlaag? Ja. Ja, en ook die achtbaan en ook die waterbaan. Yeah. En die parcours van, daar was je niet in geweest, man. Yeah, yung water roller coaster. Basta kayo, di ba ni Papa? Watercoaster. En Yeah. we zijn bij de watercoaster geweest. En ook, ik vind mij de rollercoaster en ook nog met die water. Ja. Heel groot is het nou ook weer niet. Nee. Maar het Maar is, is leuk. het is En ik indoor. vind de Magic leuk. So, nag-enjoy naman po kayo sa aming pa-vlog today. So, end na din po namin itong pa-video namin kasi mahaba-haba na at magta-travel na kami papuntang Friesland. So, 2 hours na naman yung aming biyahe. Bye everyone! See you again next time sa aming pa-vlog. God bless you all and I love you all. Mwah.